बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की 74 नंबर किस्त में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं बसरा की बजाय वासत। मोहम्मद बिन कासिम का सफर, गुज़श्ता सफर में मोहम्मद बिन कासिम को करीब से देखने के बाद मालक बिन यूसुफ को इसके साथ गैर दर्जा की अकीदत हो चुकी थी। इसका ख्याल था कि बसरा के लोगों का जोश व खरोश सलमान को मोहम्मद बिन कासिम के मुतल्लक अपना इरादा तब्दील करने पर मजबूर कर देगा। वासत वलीद की मौत के बाद फिर एक बार खारजी अनासर का मरकज बन चुका था। इससे उम्मीद न थी कि वहां से मोहम्मद बिन कासिम के हक में कोई आवाज उठेगी। वो इशा की नमाज के बाद कुछ देर अपने खैमे से बहर परेशानी की हालत में टहलता रहा। बिलाखिर वो एक मजबूत इरादा लेकर मोहम्मद बिन कासिम के खैमे में दाखिल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम शमअ की रोशनी में बैठा कुछ लिख रहा था। मालिक ने कहा, आप किसके नाम खत कोई भेजना चाहते हैं तो मैं इंतजाम कर देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं, ये खत नहीं, मैं एक नई किस्म की मंजनीखे का नक्शा तैयार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इससे पत्थर ज्यादा दूर और ज्यादा सही निशाने पर फेंका जा सकेगा। मालिक ने जवाब दिया, इस वक्त आपको कुछ अपने मुतल्लिक सोचना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं एक फर्द हूं और मजनीखें एक कौम की जरूरत है, मगर मुझे कैद कर लिया गया तो आप खुद ये नक्शा अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचा दे। मालिक ने जवाब दिया, आपकी किस्मत का फैसला हो चुका है, आप बसरा की बजाय सीधे वासत जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मुझे पहले ही यह ख्याल था कि वो मुझे बसरा ले जाने की गलती नहीं करेंगे। मालिक ने कहा, अब आप अपने मुतल्लिक फैसला कर सकते हैं। वासत के बहुत कम लोग आपके हक में आवाज उठाएंगे, लेकिन आपके बसरा पहुंच जाने पर हजारों मुजाहिद आप पर जान देने के लिए तैयार होंगे। साला आज रात या सुबह किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारी तदबीर बेसूद होगी। इस वक्त एक ही सूरत है कि आप फौरन इन लड़कियों को लेकर रवाना हो जाएं। वहां आप हर घर को अपने लिए एक किला पाएंगे। अब उठिए, ये वक्त बहुत नाजुक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मेरी जान बचाने के लिए आप कितने मुसलमानों की जानें कुर्बान करना जायज समझते हैं? क्या इससे पहले बसरा के लोगों की बगावतों ने आलम इस्लाम को काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या मेरी तनहा जान इस कदर कीमती है कि इसके लिए लाखों मुसलमानों की तलवारें आपस में टकरा जाएं, हजारों औरतें बेवा और बच्ची यतीम हो जाएं? अगर मैं आलम इस्लाम को इस तबाही से बचाने के लिए कुर्बान भी हो जाऊं तो क्या आप ये समझते हैं कि मेरी कुर्बानी रह जाएगी? ये मुसलमानों की बदकिस्मती है कि खिलाफत अब मलकियत में तब्दील हो चुकी है। ताहम मुसलमानों का स्वाद आजम उसे खलीफा तस्लीम करने की गलती कर चुका है और इस वक्त मेरी बगावत फकत खलीफा सलमान के खिलाफ ना होगी बल्कि कौम के स्वाद आजम के खिलाफ होगी। लेकिन मुमकिन है मेरी कुर्बानी के बाद लोग अपनी इस कमजोरी को महसूस करें और इनमें एक ऐसा इज्तिमाई ज़मीर पैदा हो जाए जो मुसलमान को राह रास्त पर ले आए, या कम से कम सलमान के बाद वो इंतखाब का मामला इस कदर सख्त हो जाए कि सलमान जैसों के लिए आगे बढ़ने का मौका ना हो। अगर मेरे इंजाम से मुतासर होकर आवाम ने यह महसूस किया कि वो अमारत को किसी की खानदानी मिरास तस्लीम करने में गलती पर थे और उन्होंने सलमान के बाद इसके किसी खानदानी वारिस की बजाय किसी साले मुसलमान को खलीफा मुंतखब किया, तो ये एक ऐसा मकसद है जिसके लिए कुर्बान होना मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत समझता हूँ। मालिक बिन यूसुफ ने लाजवाब होकर कहा, आपका फैसला अटल है, मैं हार मानता हूँ, लेकिन इन लड़कियों के मुताल्लिक आपने क्या सोचा? मुझे चौकी के सिपाहियों से मालूम हुआ कि साला बसरा के लोगों के इश्ताल के खौफ से इन्हें भी वासत ले जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके बसरा ना पहुंचने से लोग ज्यादा मुश्तिल होंगे। बसरा के हर घर में नाहीद का इंतजार होगा। क्या ये बेहतर नहीं कि सालक के यहाँ पहुंचने से पहले इन्हें बसरा रवाना कर दिया जाए? मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल है कि नाहीद जुबैर की बीवी है और साला मेरी तरह जुबैर को भी अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करता है। ताहम मुझे उम्मीद नहीं कि वो नाहीद के साथ किसी बदसलूकी की जरूरत करेगा। मालिक ने जवाब दिया, मैं कई बरस साला के साथ गुजार चुका हूं। वो इंसान नहीं बल्कि सांप है
اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجیے۔ میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک کے خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے، اور وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کو بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھینچ کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرا کو بستی سے بلا دو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں۔ نہیں، 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑوں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں کہ جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کرو۔ اگر سالہ آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں۔ سالہ، جسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں حقے کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک پر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے کو تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کریں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھے پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔ مالک نے خسیانہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرا، علی سوار رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں سالہ سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کے عام شہرہ سے گزرا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔